Bisitamromui khejur bagan bai khopjak Vivekananda abasano tongnai lukurok nungjanai tuini bialo kalaijak wairewai tangbetekno samani mungsabo samung ongya ongoi tongkha tei mungsabo lama manja ongoi amsani lukurok tangsalni phungo lama kasulaikhe amsani burirok patimungo saimankha khejur bagan bai khopjak Vivekananda abasani kaichidok nukhuni tongthai Bisitamromui nungjanai tuini bialo kalaijak amsani lukurok amsajio DWS tangbeteni simi nungjanai tui rwphano tui kisa bai wngya a lama kasulaimani ulono lama tui malkhungrok thangphai khlainani deramungo kalaikha tei khaksa phaisingke koktuma mani police tei puro nigamni deputy commissioner Monica Das phaiui lama kasulainai rok bai kok salaikha dakti kheno amsani lukurokno nungjanai tuini sepke rejanai hwnui kok rwmani ulo lama kasulaimani no rasaurika amsani lukurok জল চাইবা কাপড় দই বাথরুমে লেট্রিনে জল নেই চাইতালা আমরা কেমনে সংসারটা চালাই কোন আমরা তো মা বোন আছে ঘরে আমরা মা তারা কেমনে জল নেই আমার শাশুড়ি কেমনে জল ওঠা তারও তো বয়স হয়েছে আমারও তো যেমন আমি জোয়ান মানুষ আমার কি পরিশ্রম হয় না বয়স করে পরিশ্রম লাগে জোয়ান মানুষের পরিশ্রম হয় না আমরা জল ঠিক করে लोग का पानी का समस्या था कुछ दिन से तो उसको लेके लोग रास्ते पे आए थे लेकिन जो पानी का समस्या है वो ठीक करने के लिए ऑलरेडी एमसी के देखे वर्क ऑर्डर हुई से काम शुरू हुई से अभी हम लोगों ने इनको लिख के दिया है कि 10 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा इसका टैंकी के ऊपर तक पानी पहुँचेंगे इसमें हमारा मेयर सर से डायरेक्ट फोन कॉल आया अभी समाधान करने के लिए तो उनका निर्देश हमने 10 दिन में काम खत्म करके देंगे ये इन लोगों को वादा किया है तो काम 10 दिन में ख़त्म भी हो जाएगा इन लोगों को एकदम ठीक से अच्छा पानी मिल जाएगा विवेकानंद आवासन में तो वो लोग सुना अभी वो लोग रास्ता से हट गया है ये प्रॉब्लम का समाधान हो गया सब सोल्यूशन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट कखरां।